Good morning all. For the first, let me introduce myself. My name is Beatrice Dwinarti Virgillia Ndajong. I'm from Nurse Profession Program in Class B. And now, I want to present my assignment with the topic of Andrology. A. Understanding Andrology. Andrology from Greek andros, which means man, and logia is a medical specialty that deals with men's health, specifically to problems related to the male reproductive system and urinary system. Andrology is the opposite of gynecology, which deals with women's health problems. Andrology is known as the science that deals with male problems because it is rich in andro, one of the important hormones for men, the steroid hormone which stimulates or controls the development and maintenance of male characteristics, which also supports the activity of male sex organs and the growth of male secondary sex characteristics. A. Pengertian andrologi. Andrologi dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria karena berasal dari kata andro, salah satu hormon penting bagi pria. Hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. B. General perspective. As in the field of obstetrics and gynecology, which specifically deals with problems in women, the medical specialty that deals with this is obstetrics and gynecology specialist, as well as male problems handled by andrology specialists. Although the science is a branch of medical science and deals with health problems, it is supported by the fields of biology, animal husbandry, pharmacy, and others. Services provided by andrology specialists include clinical, andrology laboratory, assisted reproductive technology or TRB. Thus, andrology requires partnerships with other fields of science that have already developed for this, although not focused and specific, including obstetrics and gynecology, pediatrics, urology surgery, psychiatry, neurology, and the others. Of the 5 main topics mentioned above, each material can be developed such as micropenis, hyper and hypogonadotrophin, premature ejaculation, erectile dysfunction, hypoandrogens, hypospermatogenesis, sperm immunology, antisperm antibodies, andropause, and the others. All of them are problems in men whose place is in andrology. The development of medical science is very fast compared to the other science. One of the causes is the demands of society for health service and science itself, especially those concerning the function in the life of many people. Likewise, the community's need for service in the field of andrology, especially for problems in infertility and sexuality. B. Pandangan umum. Seperti halnya pada bidang ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita, demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk cabang dari ilmu kedokteran dan menangani masalah kesehatan, akan tetapi ditunjang oleh bidang keilmuan, biologi, peternakan, farmasi, dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis andrologi meliputi klinis, laboratorium andrologi, dan teknologi reproduksi berbantu atau TRB. Dengan demikian, andrologi membutuhkan kemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah lebih dahulu berkembang untuk hal tersebut walaupun tidak fokus dan spesifik, antara lain ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah urologi, ilmu psikiatri, neurologi, dan lain-lain. Dari 5 materi pokok yang disebutkan di atas, dapat dikembangkan lagi pada masing-masing materi seperti mikropenis, hiper dan hipogonadotropin, ejakulasi dini, disfungsi ereksi, hipoandrogen, hipospermatogenesis, imunologi sperma, antibodi antisperma, andropause, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah permasalahan pada pria yang wadahnya ada pada andrologi. Perkembangan ilmu kedokteran termasuk sangat cepat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya.
Salah satu penyebabnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keilmuan itu sendiri, terutama yang menyangkut fungsi-fungsi dalam kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Demikian pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang andrologi, terutama untuk masalah infertilitas dan seksualitas. See History of Andrology in Indonesia. 1. In 1974, Professor Dr. F.X. Arif Atmulza returned to Indonesia after attending postgraduate education at St. Raphael Academic Hospital or School of Medicine, Catholic University Leuven, under Professor Dr. P. Omar Steno. With the support of the Dean of the Faculty of Medicine Erlangga University, the head of the Biomedical Section of the Faculty of Medicine Erlangga University, and the head of the Obgyn Division held the One National Symposium on Spermatology in Surabaya in 1978. 2. In 1978, on 19 to 21 January 1978 at Surabaya Spermatology Symposium 1 was held. On this occasion, the participants agreed to develop andrology in Indonesia by establishing a seminars association which was named Indonesian Andrology Association, which was abbreviated as PANDI on January 20, 1978. 3. In 1979, the first Pandi Congress was held together with the Indonesian Obstetrics and Gynecology Association Congress in Yogyakarta, which was attended by andrology experts from abroad, Professor Dr. Karl Skiren, Professor Dr. Emil and Anna Steinbergers, Professor Dr. R. Skoisman, and Professor Dr. Rune Eliassen. In 1980, the biomedical section of AFK pioneered andrology education with participants from Denpasar, Manado, Palembang, and Surabaya. The andrology workshop was held in Jakarta with FKUI organizers and supported by BKKBN and WHO. 5. In 1982, Pandi National Congress 2 and International Symposium 1 were held in Denpasar with the support of BKKBN, WHO Task Force for Male Fertility Regulation, Professor Dr. M.R.N. Prasad, Professor Dr. C.A. Paulsen, Professor Dr. E. Naislak, and Dr. Harjono Sujono also held a postgraduate course, Andrology, with expert trainers from abroad assisted by WHO. Since then, the Pandi National Congress has always been accompanied by the implementation of International Symposium and Postgraduate Andrology with the support of WHO and the Central BKKBN. This BKKBN support especially comes because of the commitment of Dr. Harjono Sujono as head of the Central BKKBN, who is always present at the Congress and annual scientific meeting. With the increase in Pandi member doctors who have received andrology education, it is felt necessary to recognize this expertise as a clinical profession. In 1994, starting from CONUS 4 and PIT 7, the idea rolled, and at CONUS 6 Pandi 19 to 24 September 1994 in Manado, it was decided to form a peer group with the task of compiling the requirements for andrology specialists, getting the names of doctors who joined Pandi to be declared as Dr. Andrology Specialists, provide certificates of expertise, and form the Indonesian Association of Andrology Specialists. 7. 1996. Decree number 09/PPPNDI/9/1996, dated September 25, 1997, concerning the formation and composition of the organization of the Indonesian Andrology Specialist Doctors Association, abbreviated as Persandi. 8. 2002. After a long journey from MDSP-IDI to MKK-IDI, from CHS KDIK, and the Directorate General of Academic and Student Affairs, Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education, Republic of Indonesia on September 13, 2002,
The decree of the Indonesian Medical College Council number 49/MKKI/9 was issued/2002 concerning the ratification of the Andrology Specialist Study Program as the Specialist 1 Education Program. 9/2006 Ratification of the Indonesian Andrology College as a result of the 2005 Congress 1 Persandi by MKKI with Decree number 051/SKep/MKKI/3/2006 dated March 9, 2006 and ratification of Andrology Specialist by MKKI on March 1, 2006, completing the long struggle for the development of andrology as a new medical science. C. Sejarah Andrologi di Indonesia. 1. Pada tahun 1974, Profesor Dr. F.X. Arif Atmulza pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di Santo Rafael Academic Hospital atau School of Medicine Catholic University Leuven di bawah bimbingan Profesor Dr. P. Omerstino. Dengan dukungan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Bagian Biomedik FK Unair, dan Kepala Bagian Opgin menyelenggarakan Simposium Nasional Spermatologi 1 di Surabaya pada tahun 1978. 2. Pada tahun 1978. Pada tanggal 19 sampai 21 Januari 1978 di Surabaya diselenggarakan Simposium Spermatologi 1. Pada kesempatan tersebut, para peserta sepakat mengembangkan andrologi di Indonesia dengan mendirikan perkumpulan seminat yang diberi nama Perkumpulan Andrologi Indonesia yang disingkat PANDI pada tanggal 20 Januari 1978. 3. Pada tahun 1979, Kongres 1 PANDI dilaksanakan bersama-sama dengan Kongres Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh pakar andrologi dari luar negeri, Profesor Dr. Karl Skiren, Profesor Dr. Emil dan Anna Steinbergers, Profesor Dr. R. Skoisman, dan Profesor Dr. Winnie Eliassen. 4. Pada tahun 1980, Bagian Biomedik FK Unair merintis pendidikan andrologi dengan peserta dari Denpasar, Manado, Palembang, dan Surabaya. Semiloka Andrologi diselenggarakan di Jakarta dengan penyelenggara FK UI dan didukung oleh BKKBN dan WHO. 5. Pada tahun 1982, Kongres Nasional 2 PANDI dan Simposium Internasional 1 diselenggarakan di Denpasar dengan dukungan BKKBN, WHO Task Force for Male Fertility Regulation, Profesor Dr. M.R.N. Prasad, Profesor Dr. C.A. Paulsen, Profesor Dr. E. Neslek, dan Dr. Harjono Sujono. Diadakan juga Postgraduate Course Andrology dengan penatar pakar dari luar negeri dibantu WHO. Sejak itu, Kongres Nasional PANDI selalu disertai dengan pelaksanaan simposium internasional dan postgraduate andrologi dengan dukungan WHO dan BKKBN Pusat. Dukungan BKKBN ini khususnya datang karena komitmen dari Dr. Harjono Sujono sebagai Kepala BKKBN Pusat yang selalu hadir pada kongres dan pertemuan ilmiah tahunan. Dengan bertambahnya dokter anggota PANDI yang telah mendapat pendidikan andrologi, dirasakan perlu pengakuan keahlian ini sebagai profesi klinik. 6. Pada tahun 1994, mulai dari Konas 4 dan PIT 7, gagasan tersebut bergulir pada Konas 6 PANDI tanggal 19 sampai 24 September 1994 di Manado, diputuskan untuk membentuk PER Group dengan tugas menyusun kriteria persyaratan dokter spesialis andrologi, mendapatkan nama-nama dokter yang bergabung dalam PANDI untuk dinyatakan sebagai dokter spesialis andrologi, memberikan sertifikat keahlian, dan membentuk perhimpunan dokter spesialis andrologi di Indonesia. 7. Pada tahun 1996, Surat Keputusan Nomor 09 PP Pandi /9/1996 tanggal 25 September 1996 tentang pembentukan dan susunan pengurus organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia yang disingkat Persandi. 2002, setelah melalui perjalanan panjang dari MDSP IDI ke MKKI IDI, dari CHS KDIK dan Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI, maka pada tanggal 13 September 2002 terbitlah Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia nomor 49/MKKI/9/2002
tentang pengesahan program studi dokter spesialis andrologi sebagai program pendidikan dokter spesialis. Yang terakhir tahun 2006, pengesahan Kolegium Andrologi Indonesia hasil Kongres 1 Persandi 2005 oleh MKKI dengan surat keputusan nomor 51 SKep MKKI 3 2006 tanggal 9 Maret 2006 dan pengesahan spesialis andrologi oleh MKKI tanggal 1 Maret 2006 menyempurnakan perjuangan panjang perkembangan andrologi sebagai ilmu kedokteran yang baru. The andrology coverage. The scope of andrology includes several things, namely 1. Boys at the age of toddlers and children. Parental attention to boys at the beginning of the development of the reproductive organs is needed. Parents concerned for their child's reproductive and sexual organ development disorder will help doctors to diagnose any abnormalities early and of course will provide more precise therapy and solution before these organ functions are needed. Hypogonadric problems alone are accompanied by macropenis problems or disorder that can be monitored in childhood and can anticipate sexual and reproductive dysfunction in the future. Attention to the development of each boy's gonads, whether they have completely fallen at the right time and whether the size of the testicles is appropriate for age, requires consultation with a specialist andrology to diagnose and perform therapy. 2. Boy in adolescence and young adults. Boys in adolescence or after entering puberty are the age of children who begin to pay attention to themselves and often compare what is on them with their peers, whether they are like men in general, and it is enough to be said to be male. Things like this will become talks and doubts for the child about his function as a boy in the future. The situation will become easier if the teenager is more open and openly express his concerns to his parents, so that the parents will quickly find a solution to the andrology specialist. After young adulthood, boys start looking for ways to find out whether the male tools are included in the normal category or not. 3. Male during marriage and reproduction. A newly married couple certainly hopes that their marriage can be carried out happily and produce offspring in accordance with one of the goals of the marriage itself. One of the main and important functions in marriage is the ability to have sexual intercourse correctly and pleasantly. This is necessity for every married couple in their marriage period. Disturbances in sexual intercourse, called sexual dysfunction, which can be divided into decreased libido, premature ejaculation, erectile problems, not ejaculating, frequency of sexual intercourse is very rare, and others, are problems that must be resolved through consultation and treatment by an andrology specialist. During the marriage period, one of the partners' hope is to have offspring. It is known that 15% of married couples have difficulties in procreation. As the cause of this infertility partner is 35% of men, 40% of women, and 25% are included in unexplained infertility. In this case, there is a demand for andrology specialists to answer these problems, especially problems in men and which include unexplained infertility. In general, it can be said that a married couple will need the expertise of an andrology specialist in their life, both in production period and outside the production period, because they are in the scope of andrology. Boys in old age. After the reproductive period, life and activities as husband and wife must be maintained properly. Sexual relation must be enjoyed by the partner. Physically can be maintained and cared for in order to stay healthy and fresh. Appearance must remain authoritative. Food must be maintained. The process of aging is slowed down. Control health routine. Time for family should be more. And sexual activities shouldn't stop as long as one partner still wants it. All of which require an andrology specialist as a resolution to problems of each partner. 5. Men's family planning. So far, pregnancy arrangements generally through the woman or wife.
With the high awareness of the importance of family planning for family in Indonesia, the man needs to participate in this problem. Currently, hormonal family planning is being developed with the target of being the male party, so family planning can be carried out alternately between husband and wife. Every couple who has been the acceptor of family planning so far, of course, want to get adequate information and explanation regarding male FP. Here, the role of the andrology specialist must be a solution for society. D. Cakupan andrologi. Ruang lingkup andrologi mencakupi beberapa hal, yakni 1. Laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak-anak laki-laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Kepedulian orang tua terhadap gangguan perkembangan organ reproduksi dan seksual akan membantu dokter untuk mendiagnosis lebih dini setiap kelainan dan tentu akan memberikan terapi dan solusi tepat sebelum fungsi-fungsi organ tersebut diperlukan. Masalah hipogonadisme saja atau disertai dengan masalah mikropenis merupakan kelainan yang dapat dipantau pada usia anak-anak dan dapat mengantisipasi gangguan fungsi seksual dan reproduksi di kemudian hari. Perhatian terhadap perkembangan gonad setiap anak laki-laki, apakah sudah turun sempurna pada waktu yang tepat dan apakah ukuran testis sesuai dengan umur, memerlukan konsultasi pada dokter spesialis andrologi untuk mendiagnosis dan melakukan terapi. 2. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setengah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatian terhadap diri sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya, apakah seperti pria umumnya dan cukup untuk dikatakan jantan. Hal-hal seperti ini akan menjadi pemikiran terus dan keraguan bagi si anak terhadap fungsinya sebagai laki-laki di kemudian hari. Keadaan ini akan menjadi lebih mudah apabila remaja tersebut lebih terbuka dan terus terang mengemukakan kekhawatirannya tersebut kepada orang tuanya, sehingga orang tua akan cepat mencari solusi kepada dokter spesialis andrologi. Setelah usia dewasa muda, anak laki-laki mulai mencari jalan untuk mengetahui apakah alat jantannya termasuk kategori normal atau tidak. Apabila ada hal yang kurang pada dirinya dan tidak sama dibandingkan temannya dari tanda-tanda dan sifat-sifat kejantanannya, ilmu pengetahuan kedokteran harus dapat menjelaskan dan memberikan solusi yang tepat. 3. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan pernikahannya dapat dijalankan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan yang penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. Hal ini merupakan kebutuhan setiap pasangan suami istri dalam menjalani masa pernikahannya. Gangguan pada hubungan seksual disebut disfungsi seksual yang dapat dibagi menjadi penurunan libido, ejakulasi dini, gangguan ereksi, tidak ejakulasi, frekuensi melakukan hubungan seksual sangat jarang, dan lain-lain. Adalah masalah yang harus dicari solusinya melalui konsultasi dan pengobatan oleh dokter spesialis andrologi. Selama masa pernikahan, salah satu harapan pasangan adalah mendapatkan keturunan. Diketahui bahwa 15% dari pasangan suami istri mempunyai kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Sebagai penyebab dari pasangan infertilitas tersebut adalah 35% dari pihak pria, 40% dari pihak wanita, dan 25% termasuk dalam unexplained infertility. Dalam hal ini, suatu tuntutan terhadap dokter spesialis andrologi untuk menjawab masalah tersebut, terutama masalah pada pria dan yang termasuk unexplained infertility. Secara umum dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri akan memerlukan keahlian dokter spesialis andrologi dalam hidupnya, baik dalam masa reproduksi maupun di luar masa reproduksi karena berada di dalam lingkup andrologi. 4. Laki-laki pada usia tua. Setelah masa bereproduksi, kehidupan dan aktivitas bagi suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual harus bisa dinikmati oleh pasangan, fisik harus dapat dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar, penampilan harus tetap berwibawa, makanan harus dijaga, proses menjadi tua diperlambat, kontrol kesehatan secara rutin, waktu untuk keluarga harus lebih banyak, aktivitas seksual tak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. Semuanya itu memerlukan dokter spesialis andrologi sebagai solusi dari permasalahan masing-masing pasangan. Yang kelima, keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga di Indonesia, pihak pria perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Sekarang ini sedang dikembangkan KB hormonal dengan target adalah pihak pria. Dengan demikian, KB dalam keluarga bisa dilakukan secara bergantian antara suami dan istri. Setiap pasangan yang menjadi aseptor KB selama ini
tentu ingin mendapatkan keterangan dan penjelasan yang memadai mengenai KB pria. Di sini peran dokter spesialis andrologi harus bisa sebagai solusi bagi masyarakat. E. Andrology-related problems. 1. Infertility in men. The cause of infertility in men can be caused by a lack of sperm formation, concentration, or movement. The initial treatment step of the andrology is checking the patient's medical and urological history. After that, perform a true physical examination of the patient, which include examination of the testicles, epididymis, sperm ducts, penis, rectum, and body habitus, and complete with hormone examination and semen analysis. In general, infertility treatment is based on the diagnosis of medical history, physical examination, hormonal change, and the condition of the semen. However, if needed, a more extensive examination can be done to determine more appropriate treatment. 2. Sexual problems in men. The most common sexual problem for men is premature ejaculation. This condition is characterized by the occurrence of ejaculation before penetration or not long after penetration. Another sexual problem is erectile dysfunction. This disorder is also known as impotence, which is the inability to get or maintain an erection during sexual intercourse. In general, this condition is caused by diseases that affect blood flow, nervous disorder, or psychological factors. In addition, loss of libido or decreased interest in sex is also a frequent sexual problem in men. This decrease in libido can be caused of psychological problems, namely anxiety and depression, or certain diseases such as diabetes and high blood pressure. Most cases of male sexual disorder can be corrected by addressing physical or psychological problems that are the causes. Andrology doctors will provide physical treatment, hormones, mechanical aids, psychological therapy assisted by trained counselors according to the cause. 3. Hypogonadism. This occurs when the sexual glands reproduce very little hormone. These glands are located in the testes. Causes can include autoimmune disorder of the body, genetic disorder, infections, liver and kidney disease, radiation, and after-surgery effects. Symptoms caused by hypogonadism are loss of muscle mass, enlarged chest, or decreased interest in sex. Even so, most forms of hypogonadism are still treatable. Masalah terkait andrologi. 1. Infertilitas pada pria. Penyebab infertilitas pada pria bisa disebabkan oleh kurangnya pembentukan, konsentrasi atau pergerakan sperma. Langkah penanganan awal dari dokter andrologi adalah memeriksa riwayat medis dan urologi pasien. Setelah itu melakukan pemeriksaan fisik pasien secara menyeluruh yang meliputi pemeriksaan testis, epididymis, saluran sperma, penis, rektum, dan habitus tubuh, dan dilengkapi dengan pemeriksaan hormon dan analisis air mani. Pada umumnya, pengobatan infertilitas didasari oleh hasil diagnosis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, perubahan hormon, dan kondisi air mani. Namun jika dibutuhkan, pemeriksaan yang lebih meluas bisa dilakukan guna menentukan perawatan yang lebih tepat. 2. Masalah seksual pada pria. Masalah seksual paling umum bagi pria adalah ejakulasi dini. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya ejakulasi sebelum penetrasi atau tidak lama setelah melakukan penetrasi. Masalah seksual lainnya adalah disfungsi ereksi. Gangguan ini juga dikenal dengan impotensi, yaitu tidak mampu atau tidak mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Pada umumnya, kondisi ini disebabkan oleh penyakit yang memengaruhi aliran darah, gangguan syaraf, atau faktor psikologi. Selain itu, kehilangan libido atau menurunnya minat berhubungan seksual juga kerap menjadi masalah seksual pada pria, dan penurunan libido ini dapat disebabkan oleh masalah psikologi, yaitu kecemasan dan depresi, atau penyakit tertentu seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Sebagian besar kasus gangguan seksual pria dapat dipulihkan dengan mengatasi masalah fisik atau psikologi yang menjadi faktor penyebab. Dokter andrologi akan memberikan pengobatan fisik, hormon, alat bantu mekanik, terapi psikologi yang dibantu konselor terlatih sesuai dengan penyebabnya. 3. Hipogonadisme. Ini terjadi saat kelenjar seksual hanya sedikit memproduksi hormon. Kelenjar ini terletak pada testis. Penyebabnya bisa meliputi gangguan autoimun pada tubuh, gangguan genetik, infeksi, penyakit hati dan ginjal,
radiasi dan efek setelah operasi. Gejala yang ditimbulkan akibat hipogonadisme adalah kehilangan massa otot, dada yang membesar, atau penurunan minat untuk berhubungan seks atau libido rendah. Meski begitu, sebagian besar bentuk hipogonadisme masih bisa diobati. That's all of my presentation. Thank you so much and may God bless you.